Okay, bakbakan na to direha sa Bliss Aluginsan, Cebu. Aluginsan Boys versus sa team Cebu City Boys. Servisyo Clark. Game 1 pa ta mga boards ha, Junior. So, rap. Short. 1-0 na, 1-0 sa atong game 1. Okay na, atong double bakbakan niya, organized niya, promoted ni Idol Ruel Hidorio. Ono 0 ato score, 1-0. Servisyo rap para uno. Rap to JM. Rap again. Kinit. Kuha pa Junior Labaho. Jim Nice. Pasok. Ono igualis na. Igualis ono. Ono igualis sa atong game 1. Sunod nito ang Super Class A double. Team Cebu City, Jobert Culapo. Team Servisyo. Rap. Win. 2-1 na, 2-1. Team Lanay. Kini para Tris. Jim Nice. Upod. Tulong ikatulong guys. Ikatulong bakbakan Super Class B. Team Leonard versus Team Allen. 3-1 na, score 4. 3-1. 4-1 na. 4 ni gaya. Masidaan na. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo JM. Rap gikamang. Gibundakan sila kinit, kuha pa. Usman, impas na yun. 2-4 na. 2-4. Wala, masyada na si GC Neralaw din skilled. Pabor sa Team Cebu City. Ang iyang masyada. 3-4 na, 3-4 sa atong game 1 ha. Bakbakan na to, Class B category. Servisyo Jim. Kinit niya pa overhead. Out of the box. Side out. 4-2 sa 4-2. Servisyo Junior. 3-4. Wen 5 3. Kini servisyo. Para size na ni. Win size. Size 3. Size 3. Size 3. Change court. Adalah matay. Servisyo Junior of Team Aluginsan. Junior nakatugmod sound kinit. Rap. Wa kadagan ang depensa ni Clarken. Para natutulong lang. City 3 na. 4 na kapuntos ang labaw sa Team Aluginsan Boys. Wang GM. Kinit binumba na. Okot. Si GM Hidorio. Win. 8 8-3. na, last 4 na ang Team Aluginsan Boys. Junior to Clarkin gikamang. Clarkin again. Hala kaniya. Out of the box. Win. 9-3. 9-3 na, 9-3. Betaa pero lupik mandai dire. 9-3. Servisyo para Jisbuen. Jis-3. Last 2 na ang Team Aluginsan Boys. Kini para 11 na ni Servisyo Junior. Netbag. Side out. Jis-3.
Servisyo kinit. GM. Putukan mo, Clarkin. Out ball. Win 4. 4 Gis. 4 Gs. Servisyo kinit. Win Short. 5 Gs. Ay, hindi na. 5 Gis na 5 Gis. Nag-iom na. May lagulihan yung lapalapang yung buto ha. 5 Gis ha. Kini para size ni sa team Cebu Boys. Kinit. Kinit. Bunal. Rap short ang tira. Size Gis na. Servisyo kinit. Rap leaded by Kinit. Lulit shot. Bungo. Win. City Gis. Kapang na. City Gis. Servisyo kinit. Servisyo Kinit. Hala. Bang. Una ni Jim. Hindi na po. Kinit. Birada. Bang. Unal. Tapa. Sa. Grabe ha. Punggak ko eh. Punggak ang kontra. 8 Gis na. Wala. Nitaob na. Kapang na umang. Servisyo. Kini para 11. Okay, 8 Gis. Servisyo Kinit. Gilobo ni Rap. Kinit, overhead. Answer by Jim Nice. Out of the box. Abay nako. 9 Gs. 9 Gs. 1 point ball game na. Wana. Half shot na lang. Para. Gipukot ni Kinit. Ukot ang maral gid. Bola sa team Aluginsan Boys sa 9 Gs. Servisyo Jim Nice. Rap. To Clark, paisi-isi last Clark. Impas wakabot ang tira sa team Aluginsan Boys. Abot. Servisyo Clarken. Kini para igualis na rin. Bundak ni Jim. Short. 9 Gs siya po. Usahan na ba? 9 BG sa bola sa team Aluginsan. Servisyo rap. Gitarget si Jim. Kuha pa Jim. Yay, gilawgan. Bundak. Clarken. Out ball. Out of the box. Grabe naman yun. Bumong to sukok. Bungo to sukok kabaya. Servisyo Jim. Hala, tunganga ni Pinsa. Wa kabantay. Walis. Kabantay eh. Gikalitang GM. Igualis Gisa. Wana, lasto na. Kibot na lumbutan na yung Walis naman. Ang nakasugalan eh. Kibot na gid. Rap. Gilobo. Out ball. Igang Clark. Uy, bawaan yung Clark na. Out ball. Last ball. Last ball na sa ato ang game 1. Para daw game. Serve. Yaray. Bered. Kuha para Prab. Bunta kayon. Patay ang fans. Out of the box. Pata ng fans mo na lang. Jace. Last ball. Bola sa team Aluginsan. Junior nakatugmod. Impas na ng utang. Last ball. Ligas ito Ligas Igualis 11 na sa atong game 1. Pa senior seatbelt tagsay bukal tani. Tagsay bukal. Igay kuha pa Jim. Tugmo ni Jim Nice. Kuha pa Jim Nice. Bay. Clarkin wana. Bumigay si Clarkin sa kanyang depensa. Hindi na inabol ni Clarkin. Alam niya. Hindi na siya umabot. Tapos na. Panalo ang Aluginsan Boys sa game 1.